نگراں صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج چمن کے مقامی لوکل نوجوانوں کے لیے ہم ایک اسپیشل پیکج کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو بے روزگار جوان ہیں ان کو پر منتھ 20,000 اسٹیپنڈ دیا جائے گا۔ جو رجسٹرڈ ہیں جن کے نام میسیجز آ چکے ہیں ان کو آج سے یہ پیمنٹ شروع کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو نئے رجسٹر ہوں گے ان کو بھی پیمنٹ کر دی جائے گی۔ چمن کے عوام کے بہت سے ایشوز تھے، بے روزگاری ایک اہم ایشو ہے، تو لوکل نوجوان جو ہے اس سے مستفید ہوں گے۔ یہ پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈونکی کی کوششوں سے آج الحمدللہ یہ ممکن ہوا ہے، تاکہ ہم جو اس وقت ایشوز ہیں چمن میں بالخصوص انپلائمنٹ کے حوالے سے وہ حل ہو سکے۔ یہ ریاست پاکستان کی اپنے لوگوں سے کمٹمنٹ ہے کہ ان کے مسائل کے حل کی ذمہ داری اس گورنمنٹ کی ہے۔ تو میں اس حوالے سے وزیر اعظم کو بھی اور اپنی چیف منسٹر صاحب اور کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دیرینہ مطالبہ چمن کے بے روزگار نوجوانوں کا آج جو ہے وہ میٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن نسلی، لسانی اور علاقائی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے قوم کے دکھوں کا مداوع کیا ہے، ملکی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ وہ عوام کے دکھ درد کے ساتھی ہیں اور بلوچستان کے عوام انہیں یقین دلاتے ہیں کہ زبان، قوم یا مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ اس کے علاوہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے جو بولان ایکسپریس ریسٹور ہوئی ہے، بحال ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے بالخصوص پرائم منسٹر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جب وہ پچھلی دفعہ آئے تھے نوٹس لیا اور پاکستان ریلویز کو ہدایت کی کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے، اور الحمدللہ جو ٹکٹ کا جو فیس ہے یا رقم ہے وہ تقریباً 2200 ہے، جو نسبتاً بہت چیپ ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے صوبوں میں جانے میں ایک بہت ہی بڑی فیسلٹی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بالخصوص کرکٹ میں مواقع کے حوالے سے ہم نے جہاں بہت کوششیں کی ہیں، وہاں ملک کے نمایاں ناز کرکٹر احمد شہزاد نے بلوچستان کے نوجوانوں کا کہ بالخصوص کرکٹ میں حصہ نہ ملنے اور انہیں انکریج نہ کرنے کے ایشو کو اٹھایا ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کوئٹہ گلائیڈیٹرز میں جینون جو ہمارے بچے ہیں کرکٹ کے جو پوٹینشل ہے وہ کسی سے کم نہیں، انہیں موقع دیا جانا چاہیے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد شہزاد بہت جلد کوئٹہ کا دورہ کریں گے اور یہاں پہ جو ہمارے بچے جوان جو کرکٹ کے ٹیلنٹ ہے ان سے ملاقات کریں گے، اور انہیں ہم کوشش کریں گے کہ کرکٹ میں انہیں نیشنل لیول پہ مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ ماضی میں بھی ہم نے ای سی بی کے ساتھ یہ مسئلے کو اٹھایا ہے، اور بلوچستان گورنمنٹ نے ذکا اشرف صاحب جو چیئرمین ہیں اس حوالے سے ان کو سینسٹائز کیا ہے کہ بلوچستان کے کرکٹ یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلوچستان گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ بالخصوص پرائم منسٹر اور ہمارے چیف منسٹر صاحب یوتھ انگیجمنٹ پہ ان کا بڑا یقین ہے، جہاں اسکل بلڈنگ اور دوسرے حوالوں سے ایشوز ہیں، بے روزگاری کی ایشوز ہیں، وہاں ہمارے جو ٹیلنٹ ہے، جو جوان ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر صاحب، یہ جو نوجوانوں کو 20,000 روپے آپ نے کہا کہ دیے جا رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں اور منصوبہ
से मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है हम उनको क्वाइफ जो है डॉक्यूमेंटेशन चेक करके उनको रजिस्टर करके उनको भी देंगे। जहाँ तक धरने का ताल्लुक है, धरने का ताल्लुक अगर डिमांड वन डॉक्यूमेंट रजीम है तो वन डॉक्यूमेंट रजीम अभी भी रियासत पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जहाँ तक रोज़गार और ट्रेड का ताल्लुक है उसके हवाले से हम हर ताउन के लिए तैयार हैं। हम हर लेवल पे मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ इंगेज रहें। हमारी कोशिश है कि जवानों का बेरोज़गारी का मजमूई मसला हल हो और ये हम तैयार हैं कि चमन को हम फ्री पोर्ट बनाएं। इसके लिए चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ हम इंगेज हैं। तो एक रिजिड डिमांड जो है वन डॉक्यूमेंट का उसका मजमूई तौर पे जो माशी सूरत हाल है उससे कोई लिंक नहीं बनता। अच्छा आपने जिक्र किया सरफराज समुद्री वो शख्स है जो मास्टरमाइंड बताया जाए पश्तूनों को करकुशा के मकाम पर बसों से उतारा गया। एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है। उनके क्या पश्तून अक़वाम से माफी मांगने से उनका मुतावा हो जाएगा? देखिए, पहली बात ये कि क्या हम रियासत को एक मैग्नानिमिटी या फ़राख़दिली दिखानी चाहिए? क्या रियासत माँ की तरह भी सलूक करती है? जिसका जवाब हाँ है। जहाँ भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं फिर जब वो कहते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम रियासत पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, हम आइन पे यकीन रखते हैं, हमने असलहे का जो रास्ता उठाया था दूसरों के कहने पे हम छोड़ रहे हैं, हम उनके हाथ में नहीं खेलेंगे, हम खून बहाना बंद कर देंगे, तो रियासत के लिए ये एक मौका है कि किसी को वापसी का हम रास्ता दें। अगर ये रास्ता नहीं देंगे तो लाजमी बात है कि इससे मज़ीद जो है वो घर उजड़ जाएंगे। और इमाम शफी को किस हैसियत में रियासत जो है उनको क्लियरेंस दे रही है? कौन से अदालतों में उनको पेश किया गया है? क्या जिन लोगों का हुक्म हुआ है उनसे कोई राय ली गई है उनके लवाकीन से? और दूसरी बात, जो चमन के नौजवानों को आप एक तरह से जो इमदाद दे रहे हैं, आप खुद इंसानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक तरह से उनको भिखारी बना रहे हैं, बजाय खुद मुख्तार बनाने के खुद इंसाफ करने की आप उनको कुछ रकम देंगे, एक तरह से भिखारी की जो रवैया है उनको उस पर मजबूत कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? दुनिया में हर जगह जब आपकी बेरोज़गारी बढ़ती है, जो अंडर स्ट्रेस क्लास है, वर्किंग क्लास है, उनकी हेल्प स्टेट करती है, चाहे वो अकोमोडेशन के हवाले से हो, बेरोज़गारी अलाउंस के हवाले से हो। तो एक नॉर्मल एक रूटीन है जो हर स्टेट को करनी चाहिए और मेरे ख्याल में ये गुड जेस्चर है। जहाँ तक आपके ख्याल में कि ये कोई खैरात है या अलाउंस है, मैं समझता हूँ कि लोग क्राइम, क्रिमिनल, ड्रग एडिक्ट्स बनने से अच्छा है कि रियासत उनको रेस्क्यू करे और वो हमारे जो बच्चे हैं और ख़राब होंगे, डाके डालेंगे, घरों में जाएंगे, तो रियासत तो एक मेहरबान है और वो उनको रिलीफ दे रही है। लिहाजा इसको जो है इस तरीके इस पैराए में बयान करना नामुनासिब है। ये जब तक हम मुस्तकिल ट्रेड के हवाले से किसी ऐसे फाइनल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उस पे पहुंचते हैं, ये जारी रहेगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग हैं जेन्युइनली जो इस वक्त क्रॉनिक बेरोज़गारी से उनका सामना है। और जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो इस वक्त 6 बिलियन से ज़्यादा रुपीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पैसे जो है बेरोज़गारों के जो मसाइल है उसको हल किए जा सके। पहले सवाल में जवाब नहीं दिया। चमन में इस वक्त 4000 से ज़ायद जो ट्रक है जो फंसे हुए हैं, वहाँ से जो लोग हैं वो ट्रक छोड़ नहीं रहे हैं। इस हवाले से क्या इल्ज़ाम उठाए जाएंगे? क्योंकि उन ट्रक मालिकान का यहाँ लोगों को तो कसूर नहीं, लेकिन वहाँ पे जो है इंतजामिया भी जो है वो कह रहे कि हमारे बस नहीं, तो इस मसले के हल के लिए किया क्या जाएगा? देखिए, उसके लिए जो ट्रक एसोसिएशन है उनके साथ हम इंगेज है। उन्होंने टाइम दिए कि इस टाइम फ्रेम में जो है रास्ते खोल दिए जाएं। जो वहाँ पे एक रास्ता है जो ट्रेड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम खोलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ये जो है नॉर्मल जो ट्रकिंग है वो शुरू हो जाएगा।
और इसमें हम इंगेज्ड हैं, बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है, कई दिनों से हम लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह सून ये मसला इनका हल हो जाएगा। लेकिन आलम ये कि अयूब स्टेडियम जो वाइट स्टेडियम है, बाबा स्टेडियम, उस पे जो तंजीम काबिज है जिसका नाम PCB है, वो ना तो सूबाई हुकूमत को ग्राउंड को बनाने दीजिए, ना खिलाड़ियों को वहाँ मौका प्रदान करती है, ना खुद बनाती है, ना सूबाई हुकूमत को कोई काम करने देती है। उनका क्या इलाज नहीं? देखिए ये जेन्युइन इशू है, इस हवाले से हम यकीनन उनके साथ रब्ता करेंगे। ये एक दरीना मसला है, इसको हल करना इमीडिएट प्रायोरिटी है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस्लामाबाद करने की जो सोचा है उन्होंने शदीद रद्द अमल दिया है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, थैंक यू। कोयटा में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान अचकज़ई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि चमन के बेरोजगार नौजवानों को 20,000 रुपये एजाज़िया दिया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।